नमस्कार दर्शक बंधु भंजोत खबर तरफ सुकुमार मंडल जन समझ हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। दर्शक बंधु आज आप देखिपे कलेक्टर ऑफिस रे शह शह बीजेडी कर्मी एकत्रित होती गोटे विभिन्न प्रकार दाबी नहीं जमीक कि ओडिया अस्मिता हो जो बहिरे सब भूल भाल सब जो बीजेपी गवर्नमेंट कर आज सब बीजेडी कर्मी मैंने सब कलेक्टर ऑफिस एकत्रित होती जहाँ आम पाखे अच्छा बीजेडी दल सभापति श्रीजुक्त मानस मार्का सार आस सीधा सड़क मुहर आज विक्षोभ विषय पचार बुझा सर भंजोत स्वागत आज जो गण धारणा गण विक्षोभ या विषय कौन कह चाहिए देखो आज्ञा ओडिशार जो शिक्षा क्षेत्र में जो भाई हत्या करा पिला मानकर बही रे पाठ पढ़ापी चतुर्थ आरंभ कर अष्टम नवम पर्यंत कौटी झालमुड़ी बनैब केमती कौटी राजस्थान गीत को केमती बही रे लिखाई इंग्लिश बही रे रजदली कथा लिखाई तो ये जो कथा को आज सारा ओडिशा रे एक निंदान कथा केंद्र रे शासित भारतीय जनता पार्टी एवं ओडिशा रे शासित भारतीय जनता पार्टी एवं से विभाग रो शिक्षा मंत्री कि भाव रे जो भूल करी आछंती तो या को आम आधार करी आम विजु जनता दल सुप्रीम पूर्वतन मुख्यमंत्री का निर्देश क्रमे आज विजु जनता दल तरफ मालकानगिरी जिलापाल माध्यम नित्यानंद गंड शिक्षा मंत्री महोदय को इस्तीफा देवार दाबी देइछु तुरंत नैतिक दृष्टि इस्तीफा दियंतु एवं पूर्णा बही को कार्यकारी करा जाऊ नचेत जो माने भूल करछन तांकर कठोर कठोर दंड दिया जाऊ। यदि आगामी दिन आपनकर जो डिमांड सरकार पूर्ण न करे ताहले आपन कोन करिवे? निश्चित भाव आपन तो देखिछन आज जो हजार हजार लोक सब मठे आसथिले स्वतःपूत भाव में आसिक जो शिक्षा जेहेतु पिला मानकर जीवन जीविका को एवं तांकर शिक्षा को ये भली खंडन कर निश्चित भाव ये जो देखंतु बुढ़ा बुढ़ी भत्ता पैसा दे पारना आईन श्रृंखला तो पूरा माने डेली रास्ता घाट रे नारी छात्र छात्री माने रेप एंड मर्डर होची एवं एठी कौन सी व्यक्ति सुरक्षित नुहंती तो ये भली आमर बुढ़ा बुढ़ी विषय असहाय लोक तांको पेंशन मिलू ना 3 मास हेलानी तो ये भली परिस्थिति रे आपनकर जो ठीक रे रास्ता घाट हो पारुनी खाली पुराना घर को कलर मारी मारी पैसा बर्बाद करछंती अतिर माने अतिर अतिर रंजित करिया को चाहू नै देखो पखाल खाई अढ़ाई कोटी राज्य कोष को खाली कर देछंती आठ और बड़ मोर क्वेश्चन थिला सर जदि आगामी दिन रे सरकार आपण मानक डिमांड पूर्ण न करे ताले आपण मानक कार्यकलाप कोन रहइबो? निश्चित आज्ञा जो आमर विजु जनता दल तरफ ये सरकार ये हूँ कान नथिबा सरकार ये जदि न करिवो ए कान को निश्चित भाव रे खोला करी ये जनता आगामी दिन निर्वाचन हो कि अन्य समय रे हो जनता राजरास्ता गलुथिबे सरकार विरोध रे डबल इंजिन सरकार विरोध लड़ाई करुथिबो जनता जो कार्यकलाप विषय आपन कोन प्रतिक्रिया रहबो? आज आमर जो बीजेडी मुखिया नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे जो शिक्षा नीति ओडिशार जेते भुसुड़ी पड़ी वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार आकु अज्ञान रूपक विचारधारा रे आकु विज्ञान भित्तिक शिक्षा नीति को थोड़ी देकर पिला मूर्ख करवा एक व्यवस्था रे छाड़ देइछंती तेणु जे आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक देखिले जे तांगर पावर सिना गला किंतु ओडिशार दायित्व जाई नै ये ओडिशा को ये अस्मिता को ओडिशार अस्मिता को बंचिया पई से लागि पड़छंती तांगर निर्देश क्रमे आज आमे राजरास्ता रे उलाई प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर रे जो कार्यक्रम होची से पुरी आमे मालकानगिरी जिला हेडक्वार्टर मध जिलापालंकर कार्यालय सम्मुख रे धारणा देई आमे जिलापाल को गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गण को माने बहिष्कार पई माने तांगो पदरु बहिष्कार पई आमे दाबी करूछु से जे मुख्य स्थान रे शिक्षा माने दायित्व रे अछंती तार दायित्व गोटे मंत्री हिसाब रे तार दायित्व पालन करि पारनांती तेन तांग बरং रिजाइन देबा सबुटू बेटर रहबो एटा होती मोर वक्तव्य। आज जो बीजेडी तरफ जो आंदोलन करा जाय जे याक नै कोन देखंतु दलर सुप्रीमो तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री वर्तमान दलर विरोधी दलर नेता मान्यवर श्रीयुत नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହିଁ ସିଏ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି କେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ତଦନ୍ତର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ। 2 ବର୍ଷର ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପଠାଇଛୁ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପଠାଇଛୁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପାରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବହି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପୁରୁଣା ବହିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବହିରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଅଛି ସେ ଭୁଲକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ସରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଜାଣିଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେବ, ଡାକ୍ତର ହେବ, କି IAS ହେବ, IPS ହେବ, ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ କିଭଳି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହେବ ତାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଗୀତ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ରଜଦୋଳି କଥା ଗୀତ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେମ୍ବୁଳ ଲେମ୍ବୁଳା ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶିକ୍ଷା। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପଦାଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସାଧାରଣ ଭୋଟର, ସାଧାରଣ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ପୁରୁଣା ବହି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତା ବୋଲିବ ଏବଂ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସାର୍ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନବିକ୍ଷୋଭ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନେଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ସେହି ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ପାଣିର ଗାର ହେଇଗଲା। କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ରହିଲା ନାହିଁ। 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବର୍ଷକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସେୟା ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ମଦ ବନ୍ଦ ସେୟା ବି ରହିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେବଳ 2ଟି ହିଁ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିଲା ଯେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି 4 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦେଇ ସେତିକୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ାଯାଉ। ସାର୍ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ସରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ରହିବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ। ଆମର ନେତା ଏକ ସିଏ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ରହିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ। ସେ ଯଦି କହିବେ ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ କର, ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେ ଯଦି କହିବେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଜେଡିର ଜଣେ ମହାନ କର୍ମୀ ବା ବିଜେଡିର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯଦି ଚକ ଆଖ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁକୁମାର ମଣ୍ଡଳ, ଭଞ୍ଜୁତ ଖବର।